যতন সিও চিনি সেব সিও নরক কারণ চিনি একদম গোসাম চিনি যে রাজভবন অবনতাবুক বড় যে 5 স্টার হোটেল খাইনানি নাইমানি রাজ্য সরকার আবনো কেবিংইনো जों তিনি আরো খাদু মানে চিনি বখাজে দুই দং মানে আবনো তিনি প্রকাশ খাইনানি বাগে তিনি হিমবত হিমলাই দং ব কামিনি অঙ্গ ব ব্লক নি বিসি जों আরো বিশেষ করে মোহনপুর চিনি ত্রিপুরা মথা টিডব্লিউএফ তাই YTF তাই চিনি আরো যে তিন বামুটিয়া সহ আরো চিনি যত ওয়ারিয়ার্স রক থানসা খাইयै जों তিনি আরো হিমবত হিমলাই দङ কারণ রাজ্য সরকার অমনি পরেব বিনি ওয়ান সুমানি যে পরিবর্তন খায়াকাই তাইবো কতর চিনি চবা চলে নাই যতদিন পর্যন্ত পরিবর্তন খায়াকাই বালি কক সামাবাই जों মানি হাইছে नों मानिक साहा ताम साका सुशांत चौधरी ताम साका आबते आसे दाक्ति फालतू कक समय जों आबर कोन दिन जों मानि माया चिनि चबा चलिनाय যতদিন পর্যন্ত রাজ্য সরকারের সিদ্ধান্ত পরিবর্তন না খাইনাই যে অলরেডি বড় থাকি ফাইনাই স্যার যেহেতু বিজেপি হাসতে হাপাংবাই ব ত্রিপুরা মথা কথালাইজা অবিসিনি তামনি বাগে আসকে হাসতে হাপাংবাই তंखायनो हासते हापां तंखाय जों कोनो प्रतिबाद खाइमालिया आबुङै मेया जों अन्य दल हाया त्रिपुरा मथा बंखा दफानि बागै नों बाय एकमात्र कक सालाय तिनि और मन्त्रिसभा थांमानिखाय चिनो एकर्ड दाक्ति सामफ्रांना बागैसि और केबनि दया बाय त्रिपुरा मथा आसाइया चिनि सारभाइव नि बागैसि जों त्रिपुरा मथा आसाइ सर सुशांत चौधरी जे प्रेस मिट खाइ साका जे ताबुक त सालाय माने जरा खसे कक सालाय माने जरा खसे हाइफानो हास्तेनि सीएम अकरा बाय थांगै मालाय कक सालाय माने बिसिंते अंगै पामाना गेन्दर न बखाक्ते थांगै मालाय जों ता फमालाया बर गंनि बर प्रेस मिट खाइ सातुं जों अताय खाइलि हानाय আর আ জায়গাও কক সানা থাকতেনি সুশান্ত চৌধুরী তাঙ্গে ইয়াসি সুরবু বাগ্রানো তাঙ্গে বড় হোটেল খুলগই দङ আর ব্যবসা খাইতং হাইতাম সাইতং আবু কি ব্যবসা জায়গা রাজভবন যে আবু কি ব্যবসা জায়গা দেবা আবু তো পুষ্পবন্ত ফাইনা বাগৈ আবু তিনি সালসাইয়া ভারতনি রাষ্ট্রপতি ফাই 2022 18 তারিখ অক্টোবর পর্যন্ত উদ্বোধন হয় ক্লাংজাক আবু কি ইতিহাস কি নং সকলমানে যাইদা আসিক দাক্তি সকল মাগলা খাইছি एलायंस तंगनाय ताय आईपीएफ नि बदल बतिनि प्रेस कॉन्फ्रेंस के सागला के मथानि जतो आंदोलन पुष्पबंत पेलेसति बरबदं लगी समर्थन खायहुनाय हामबाय बंनो हामबाय मारो फायदि अमाय केबो जोंबो फायदि खानाबो फायदि सनिबो फायदि जों जतदिन पर्यन्त गसियासाक फायदि तिप्रासार थानसा खाय चिनि लाइबुमानो चिनि मुकुमनो सकमनो नायमानि न जों बासाना नांनाय थानसांना नांनाय जत्त जागा जों थानसा चिनि जत्त जागा जों थानसा मांगनाय फायदि ताम बीजेपी खायनाय ताम कांग्रेस खायनाय दरखाय ताम चुप खायतं तामो गणमुक्ति परिषद चुप खायतं হ্যাঁ দংনি আমল অনেক কিছু খাইয়া তাবুক নর বুনি আমল পয়নো খাইমা পয়নো তো নীরবে শয়তান খাইयै সমর্থন খাইদো আবন সে মানি মিয়া ফাইদি নরব আমাকে বিরোধী নেতারক থাকা যে আবো ত্রিপুরা মথা বাই বিজেপি नि কথালাই যাক संख्या আবো পাতনি চালুঙে মানে রাজনীতি আবো কোন ওর সাল করে ত্রিপুরা মথা আমসে বড় হাই আসে তলানি রাজনীতি খাইয়া হাইছি নরক নুখনা তাবুক পর্যন্ত দিনে এক বছর কাছাকাছি তো जों সাইথাঙ্গাকাই রাজ্য সরকার বাই जों একটা মিনিস্টারও থাংলাইবানি কিন্তু जों তো বংনি কখানি চলিয়াবলে বড় বিএসসি চেয়ারম্যান जों সহ্য খাই তং খুবলে আবুল প্রতিবারও जों জায়গায় মিছিল খাই তংলে এক লগে তংফানো তাঙ্গে जों চুপচাপ তংলাইবা जों তংমাইয়া सर যদি সিএম প্রেস মিট খাই ছায়া গাंके नरक সিএম बाय थांगै नि सथांगै मालाय ए जों ताम दरकार बा बमा साखलायने बरंगा मासानाय बिनि बुखु गय ब साका बिनि बुखु गय ब मासानाय যদি স্টেট ওই একাই আইপিএফ নি দিল্লি থানায় দিল্লি চলা খরাং তিসাইনেন ছ নরবড় থাঙ্গে তিসাইনে দিল্লি স্বাভাবিক जों প্রয়োজন নাকাই থানায় খানা যেহেতু চিনি ত্রিপাঠি আলোচনা চলি দङ নিশ্চয় অমক কাসানাই তাঙ্গै অমক কিসেন অ জায়গাও তাকে কক আখাই ওয়ানসুগো বুঝি তাবুক जों যে তাবুক ত্রিপাঠি আলোচনা ngै চিনি दा बिनो तुयै
যেভাবে আগক মানে অবনো কেবেং না বাগিব বংনি বিসিং যারা ও বংনি বসংনি বিসিং যারা লিডার আবো কাইসা চক্রান্ত মানুষ ইয়া খাওয়া কক ফাইগলা খামু হঠাৎ করে বড় ফাইগে বাতাবো যখন আইন আলোচনা যখন কাহাম কাইছিলি দিমা দাবি দাওয়া তুই যখন আগগই তোমা নৌকা আর একটা ষড়যন্ত্র বঙি মানো কাজে চোখ আবু খানা 30,000 নাই অন্তত তিনি আং যে সাইমান মানে আসে জরতে আং সাইমান হামবাইছে karena belaka hamai maro sungoro tini coba hai akaba masal ready hajamani karon no sini je puspabanta palace no je 5-star hotel obono boro planning khai tongmani obono sung obus khayo hai akaba sung oboni again amni bage ingakai o rajbhavan sini mukumuho omo kaisa agini simi sini rajani simi obo sini jak tongmani o sini jang sung কখনো মানে টানার গলা একেবা সকমারনা লগরা অনি বাগেনা সং সিনি যে 2 নং মোহনপুর 3 বামুতিয়া সিনর যে চত বুজুংনগর ওয়াঠিনগর বড় যে টংনাই বরক যতনর যোগদান ফাকিয়া অবনা সং বেলেখেনো অপুস খাই nong ni busung salo tam tong nai nong na harung tam tong nai obno kare judin kini to rally kha kya tai busung tam tong nai nong ni সিনি বুসকাং সালো সং ওয়াসুং জাকতঙ্গো আম বাগে ইঙ্গাকাই sungam sek soba khaibo unya ga kai sung obon se tebo kotor soba khane hnai sung wansuk jak sini high level bo already sai reka press meet khaye oboni bagai sung jotono ready tongo sini public jotono ready tongo soba kotor ongkhanar bagai 4 and 5 tarik busuk borong nokhona nyong neng ni obo jorona saimanai sung jotono sini lukurongno jotono sajak gai 5 tarikono sung khunu gori nai borok taksu jora uno phono reply riako borok dakti reply jang thong অবনো মুথাগিরি থাকা কাইসং ও সবনা মুথাগিরি নাই আমনি বাগৈসং পাবলিক নব কইনাই দুদিন ও সবানো বা চিনি যে দাবি খাইতমনো মানি আগাকাই जों 5 तारिखआव तेबो कतरखाय बंनो फुनुगैरे ना आईपीएफ तिरबो तागु नंग चुप साइजो माने साबुत खायोनि साबो बरन तां कप सापिनाय बरनबो बेलेका हामबाय ताम बागे इंका सिंगरो पार्टीनि सिमि नासि तंगिनिया जों जत ताम गागाय जों सिनि तिप्रासानि सिनि जे मुकुमु अमनो जों अस्तित्व रखा खायना बगे जों अरा पार्टी हने चुगिया नों सीपीएम पन खायतुं नों आईपीएफ पन खायतुं नों जेकुनु पार्टी पन खायतुं कांग्रेस पन खायतुं नों बीजेपी पन खायतुं बरबो कक्ति छाना नांनाय बा लगी मारनाय अमनो आं जत पाब्लिक नो ताई सिनि ताकु बक्सनो आं कयो बरबो 5 तारिखआव लगी रे फाजां